Chesterfield, ma'am. Promo. Pinapadikit ni Carlo. Sige na po. Okay na po. Hindi, kausap niya na lang. Sige na po. Dito na lang, ma'am, sa front. Tama-tama. Bibidyoan ko. Dito na lang. Sige. Dito siguro, ma'am. Sige po. Thank you. Ay, para bang suran. Ano yan, ma'am? Promo or... Hindi, ano Ayan lang. lang. Parang sa pricing lang. Wala ko Display lang. promo, nakapila na ako. Wala ko lamang, may promo, madam. Kaya nga, di sabi ko, bibidyoan ko tuloy. Wala ko lamang, may promo. Double-sided. Apo. Yun. Mapakaagkan tapos wala mang promo na. May promo. May may promo, sir. At Hindi least- price baga o. At least naman, less 2, less 3 pesos. May ano lamang kami, visibility. May nailing lamang. Ayan, may nailing lamang. Nailing lang. Ganun ba ako naka-chance sa Sige lang. buong ano Sige no? lang, sige lang. Bali sir, pag may promo, Okay lang. kuhan yung kanili. May lawag yan, madam. Pero dami ano lang yan. Dami pack lang. Purain lang. Dami pack lang yan. Wala na madam sa promo ma'am sa pricing. Hindi, wala na. Pricing. Ah, iyo. Si Dati. si apa dyan? Pag nagano ka sa price na Iyo. Duman pala na ko ni sir. Thank you.